all dear fellow teachers that I love, dan para hadirin, and to all the members, dan semua mahasiswa yang saya cintai. and to all students that I love. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih I'd like to thank also kepada Pendeta Takaria, to Pastor Gary Takaria, kepada Ibu Debbie, you're welcome, dan juga lagu pujian yang dibawakan Servant of God. and to those singers who just presented or rendered a beautiful song. Judul pembahasan kita pada Sabat ini, The title of our sermon this Sabbath is Hikmat Raja Salomo Pemberian Allah. The Wisdom of King Solomon, Gift of God. Kebutuhan manusia pada zaman sekarang sangat banyak, You know, human needs are enormous, beraneka ragam, various, tetapi but yang sangat dibutuhkan adalah kesuksesan. but one thing that men obsess with is success. Banyak manusia memiliki kekayaan harta benda, There are plenty of people who possess treasures, mempunyai intelektual yang tinggi, they have high intellectual, popularitas, they have fame, dan bahkan mempunyai posisi, even they have position, tetapi tidak bahagia. but they don't feel happy. Bahkan ada di antara mereka sampai masuk rumah sakit jiwa Even among them, end up in a mental hospital, dan bunuh diri. and some of them commit suicide. Kenapa sampai demikian? Why this happened? Karena hati mereka hampa, Actually, because inside them is tidak empty. berbahagia karena banyak masalah. They don't feel happy because they have a lot of problems. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan sukses? So actually, what is the definition of success? Sukses adalah kita mencapai apa yang kita harapkan, tetapi orang yang di sekitar kita juga berbahagia sama seperti kita. Success means we achieve what we want, but we become blessings to others. Keberadaan kita membuat orang tersenyum dan bahagia. Success means our presence make people happy. Saudara-saudari yang saya kasihi pada malam ini, My beloved brothers and sisters, pembahasan kita adalah kesuksesan Raja Salomo. our discussion tonight is about the success of King Solomon. Luar biasa Raja Salomo. He was so amazing. 2 kali Raja Salomo bertatap muka dengan Allah, walaupun itu adalah hanya dalam mimpi. King Solomon, God appeared to King Solomon twice, even though it was just in his dream. Pertama, First, ketika Salomo meminta hikmat, bukan kekayaan atau bukan yang lain-lain, ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5. okay, the first time when God appeared to Solomon is when God gave wisdom to Solomon. Pertemuan kedua, The second meeting, ketika Salomo mendirikan bait suci, when King Solomon built a sanctuary. 1 Raja-Raja 6 ayat 11 sampai 13. It's written in 1 Kings 6 verse 11 and 13. Dan bahkan ditawari 29 ayat 4, Even in First Chronicle, nilai yeah. dari bait suci itu sebesar 4,7 miliar dolar US. The value of the sanctuary is around 4.7 US dollar. Atau kalau dirupiahkan 4,33 triliun rupiah. Or if you convert it in rupiah, it's like around 4 trillion something. Mari kita pelajari hikmat Raja Salomo. So let's delve into the wisdom of God, King Solomon. 1 Raja-Raja 3 ayat 16. First King 3 verse 16. Di sana Raja Salomo pertama sekali menunjukkan hikmatnya. That's the first time when King Solomon displayed his wisdom. Sewaktu menyelesaikan permasalahan
when he was able to solve the problem of between two mothers, memperebutkan bayinya. when they were fighting each other about the baby, Di mana salah satu ibu itu sebenarnya tahu bahwa bayinya sudah meninggal. in which one of the mothers knew that her baby has passed away. Tetapi Raja Salomo dengan pedang yang sangat luar biasa But with his wisdom, King Solomon mengatakan kepada ibu itu, supaya kalian nyaman, aman, biarlah bayi ini saya potong setengah-setengah. he declared in front of these two women that he planned to cut the baby into half. Tentu ibu kandung tidak akan setuju akan hal itu. Of course, the biological mother didn't approve that. Ibu kandung mengatakan jangan, berikanlah dia kepada ibu yang lain. The real mother stood up and said, "No, please don't do that." Dan Raja Salomo langsung mendapatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Right at the time, King Solomon knew who is right and who is wrong. Raja Salomo seorang hakim yang handal. King Solomon was a very powerful judge. Kedua, Second, kita lihat dalam 2 Tawaris 1 ayat 1 sampai 13. as we see in 2 Chronicles 1 verse 1 to 13, Raja Salomo penulis kitab Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung. King Solomon was the one who wrote the book of Proverbs, Ecclesiastes, and Songs of Songs. Kalau kita membaca ini dan kita analisa, sangat luar biasa. Semua ilmu ada di dalamnya. If you read all these books, then you will find out that his ability was so amazing. Everything was in it. Berarti Raja Salomo seorang cendekiawan. It means King Solomon was very intelligent. Ketiga, The third, Raja Salomo mengetahui bagaimana tentang pepohonan dan juga para binatang. King Solomon knew about botany and zoology. Ini bisa kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 33. It was written in 1 Kings 4 verse 29 to 33. Bahkan Raja Salomo mengerti bahasa binatang. Even King Solomon knew the language of animal. Dia seorang doktor di biologi. He was a PhD in biology. Keempat, The fourth, Salomo mendesain bait Allah dan istana, bahkan banyak istana-istana diberikan kepada istrinya dan juga kota-kota yang dia bangun yang sangat luar biasa megahnya. Solomon designed sanctuary, built palaces, and even built cities for the wives and for the people there. Bisa kita lihat 1 Raja-Raja 6 ayat 38. We can read it in 1 Kings 6 verse 38. Berarti Salomo adalah seorang arsitek dan juga konstruktor. So we can conclude that King Solomon was an architect or a contractor. Kelima, The fifth, Salomo adalah ahli musik. King Solomon was a musician. Bisa kita baca di 1 Raja-Raja 4 ayat 32. We can open 1 Kings 4 verse 32. Dia mengubah lagu sejumlah 1.005 lagu. He composed about 1,005 songs. Coba kita bayangkan, 1.005 lagu bisa dirubah. Let's imagine she can compose 1,005 songs. Keenam, The sixth, Raja Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari Sungai Efrat sampai Mesir. King Solomon dominated all nations from Euphrates to Egypt. Bisa kita lihat 1 Raja-Raja 4 ayat 21 It's written in 1 Kings 4 verse 21 dan 2 Tawaris 9 ayat 26. and 2 Chronicles 2 verse 26. Berarti Raja Salomo adalah seorang raja yang menguasai dari semua raja-raja pada saat itu. So it means King Solomon overruled many kingdoms. Ketujuh, The seventh, kita bisa baca 1 Raja-Raja 10 ayat 28 sampai 29. we can read in 1 Kings 10 verse 28 to 29. Ketajaman bisnis dari Raja Salomo. The business skills of King Solomon. Ia menjadi agen tunggal
bagi orang Het dan orang Arab. He was a primary agent of Arameans Untuk pembelian kuda ataupun kereta perang. in horses and chariots business. Pada saat itu, kuda dan kereta ini adalah seperti mobil. During that time, chariots, horses, they are just like cars or vehicles. Berarti Raja Salomo adalah seorang bisnismen yang sukses. So it means that King Solomon was a very successful businessman. Kedelapan, The eighth, kita bisa lihat 2 Tawaris 9 ayat 22 sampai 24. we can read in 2 Chronicles 9 verse 22 to 24. Bahwa Raja Salomo ahli dalam hubungan antara bangsa, proyek pembangunan, dan di sana dikatakan dari semua perdagangan dia juga kuasai. So it means that King Solomon has international relationship with all nations, and he has a business in tradings. Berarti dia seorang politikus. So it means that King Solomon was a politician. Kalau kita menganalisa keluar biasaan ataupun kehebatan Raja Salomo, masih banyak lagi. If we analyze the life of Solomon, there are still plenty of things about him. Kalau kita lihat tadi, udah 9 title yang dikuasai oleh Raja Salomo. You just heard that he earned around 9 titles about how amazing he was. Yang sekarang yang harus kita pikirkan, mengapa Raja Salomo sangat sukses? So things that we have to think about is why he was so successful. Kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. We can open Ecclesiastes 12 verse 13. Karena Raja Salomo takut akan Allah. Because he feared the Lord. Dan Raja Salomo mentaati apa yang dikatakan Allah. And he kept God's commandments. Maka Allah memberkati Raja Salomo. That's why God blessed him. Dan And Raja Salomo tahu benar bahwa Allah sangat dekat sama dia. Bahkan Allah sudah memilih dia pada sejak dia dalam kandungan. King Solomon could really feel the presence of God because God is with him since he was in his mother's womb. Para mahasiswa-mahasiswa yang saya kasih, My beloved students, mari kita lihat kekayaan Raja Salomo. let's find out the wealth of King Solomon. Dalam 2 Tawaris 9 ayat 13, In 2 Chronicles 9 verse 13, Raja Salomo menerima setiap tahun 666 talenta emas. every year he received 666 talents of gold. Kalau kita buat dalam ton, 25 ton emas, 25.000 kilo emas. If he converts in ton, it's like 25 tons of gold. Kalau kita kalkulasi, berarti harganya adalah 12,5 triliun. So if we calculate it, the price is 12.5 trillion Ataupun 1 miliar dolar. or 1 billion US dollar. Ini masih hanya upeti dari raja-raja dan pedagang-pedagang di sekitar Arab. This is just the offerings of the kings. Kemudian kita lihat dalam 2 Tawari 1 ayat 12 sampai 15. So if you open 2 Chronicles 1 verse 12 and 15, Ini yang sangat harus kita pahami. this is what we need to understand. Allah memberikan kepada Raja Salomo God gave King Solomon kebijaksanaan, pengertian, wisdom and knowledge, kekayaan, kemuliaan, wealth and glorification, melebihi dari raja-raja yang ada sebelum itu dan raja-raja yang akan datang. he received beyond what other kings had. Mari kita buktikan. Let's prove it. Kita bandingkan We're going to compare bagaimana kekayaan Raja Salomo dengan raja yang terkaya ataupun raja uang yang terkaya pada tahun 2015, Bill Gates. So we're going to compare the richness of King Solomon to Bill Gates. Raja Salomo mempunyai kekayaan 140 miliar dolar US. The wealth of King Solomon was around 140 million US dollar. Sedangkan Bill Gates While Bill Gates 81
$81.1 billion US dollar. Dan kita bisa sadari ini. We can take this along, put this into attention. Pada saat Raja Salomo When King Solomon mendapatkan kekayaan ini adalah tahun 931 sampai 971 sebelum Masehi. So he got the wealth since 1931. Sekarang kita bandingkan dengan tahun 2015. Now let's compare it to this year, 2015. Luar biasa. It was amazing. Jadi kalau kita hitung 1,722 kali. Ya itu ya. If we count, it's like 1 point something. Jadi ini pun kita sudah perhitungkan harga emas adalah bukan 500.000 tapi masih 250. So if we compare, the price of gold that time was not 500, it was 250. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya kasih, My dear students, bagaimana berkat-berkat yang dapat dari Allah untuk Raja Salomo. imagine the blessing that God gave to King Solomon. Bahkan kalau kita lebih dalam lagi membahas mengenai kekayaan Raja Salomo Even ini, if we analyze deeper about the wealth of King Solomon, persediaan makanan dari keluarga Raja Salomo per hari the food supplies for King Solomon per day bisa kita baca dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 22 sampai 25. can be written in 1 Kings 24 to 25. Di sana dikatakan 30 kor tepung terbaik, 60 kor tepung biasa. Jadi kalau dikalkulasi, It was written in they consumed 30 cores of fine flour and 60 regular fine. So if we calculate, itu sama saja 21.600 kilo ditambah 43.200 kilo, maka 64.800 kilo makanan tepung tiap hari. they consume a lot of flours per day. Yeah. Dikali 20.000 berarti harganya 1,296 miliar. So the price of the food supply is around 1.2 billion. Itu masih tepung. It's just flour, billions. Dan di sana dikatakan 10 ekor lembu gemukan dan 20 ekor lembu gembalaan. They also consume fatty oxen, sheep, and some other animals. Berarti 30 dikali 12 juta. Saya lihat di internet 16 juta atau 14 juta, tapi kita buat 12 juta. So just say one oxen is like 12 billion. Berarti 360 juta. So 360 billion. 100 ekor domba 100 lambs dikali 1.600.000 times 1,600,000. The total is 1.816 juta. 1,816. Kalau kita kalkulasi ke dolar, If we convert to dollar, 143.779 dolar dikeluarkan tiap hari hanya untuk makan. so just for food they consume $140 billion. Luar biasa. It's such amazing. Memang benar. It's true. Tuhan sudah memberikan hikmat kepada Raja Salomo dan Tuhan sudah memberikan janji kepada Raja Salomo. God had given wisdom and blessings to King Solomon. Dan ini bisa kita buktikan luar biasa. We can prove it that it was very amazing. Habis istrinya sudah 1.000 orang. He even had 1,000 wives. Lain lagi anak saudara-saudara. He had children and relatives. Membuat bangunan untuk bait suci aja udah ribuan orang. Even to build sanctuary, he needed thousands of people. Kalau kita perhatikan, If we put this into attention, kenapa Raja Salomo why King Solomon? mau meninggalkan Allah dan menyembah berhala? Why King Solomon left God and worshipped idol? Padahal Raja Salomo melihat sendiri bagaimana hikmat yang didapatkan dari Raja Allah. Dari Raja Why? He even experienced the blessing
Ini bisa kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dan 3. We can open in 1 King 11. Kelemahan Raja Salomo, The weakness of King Solomon. Raja Salomo lebih mencintai istri-istrinya yang menyembah berhala daripada Allah yang memberikan semuanya kepadanya. So the weakness of King Solomon was he loved his wife to worship idol more than he loved God. Salomo berpaling dari Allah, menyimpang dari Allah, King Solomon turned away from God hanya mencari kepuasan dan kesenangan dunia. because he was looking for satisfaction. He was looking for worldly pleasure. Tapi But luar biasa Raja Salomo. King Dia Solomon was so amazing. bertobat. He repented. Mari kita lihat pertobatan Raja Salomo. Let's open the Bible and see the conversion of King Solomon. Di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 18. In Ecclesiastes 2 verse 4 to 10, Langsung kita ambil intinya. let's get the gist of the verse. Semua yang saya lakukan, semua yang saya kerjakan, semua yang saya dapatkan, Everything that I do, everything that I do, everything I achieved, sia-sia. it's meaningless. Sama saja seperti menjaring angin. It's like chasing the wind. Sama sekali tidak ada keuntungan. There's no profit in it. Dalam pengalamannya yang pahit, In his bitter experience, Salomo sadar akan kelemahannya. Solomon realized his weakness. Salomo mempelajari kenapa hampa hidupnya. He realized why his life was so empty. Salomo sadar bahwa dia sudah mendurhakai Tuhan. King Solomon realized that he had turned away from God. Ini semua adalah oleh karena nafsu diri dan dunia. It was because of lust, worldly pleasure. Salomo sadar akan kesalahan-kesalahan. He realized all his transgressions. Dia melihat dosa-dosa yang sudah dilakukan He see all the sins that he did dan kejahatan-kejahatan yang sangat banyak yang dia lakukan. and other evil things that he had done. Dan dia tidak putus asa But he didn't give up karena dia adalah seorang pemimpin. because he was a leader. Ia mengadakan reformasi pembersihan di tengah-tengah Israel. He did a read reformation among the Israelites. Kalau kita lihat dalam kitab Pengkhotbah If you open the book of Ecclesiastes, yang ditulis oleh Raja Salomo, which is written by King Solomon, di sana dikatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya. it was written there, fear the Lord and keep his commandments. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Because that is the obligation of each one of us. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Because it will bring, he will bring all the characters to the judgment. Dan segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi. Everything, there's no other things that can be hide. Tulisan-tulisan Salomo yang terakhir pada masa tuanya, The last writing of King Solomon during his old age, dia mengatakan ataupun memperhatikan secara khusus he observed something. kepada anak-anak muda. Okay, he wanted to share something for young people. Lawanlah kehidupan yang tolol yang kalian sudah perbuat. King Solomon told the young people to fight evil. Dia juga mengaku sedih dan malu He admitted that he felt embarrassed bahwa dia sudah meninggalkan hikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. for ignoring the wisdom that God had given to him. Dia sudah meninggalkan kebijaksanaan yang diberikan Allah kepadanya. He had left the wisdom that God had given to him. Dia menyembah berhala hanya oleh karena wanita. He worshipped the idol just because of a woman. Dan yang paling sangat mengagumkan dari Raja Salomo, One thing that is so admirable from King Solomon was sesudah dia bertobat, when he repented,
Ia mengharapkan supaya apa perjalanan hidupnya, apa yang dilakukan, jangan lagi terjadi di manusia yang akan datang. King Solomon desired that what he had done in the past, he doesn't want that to happen for other people in the future. Para mahasiswa dan mahasiswi dan staf dosen yang saya kasihi dan hormati. My beloved brothers and sisters, Pelajaran apa yang kita dapatkan dari pembahasan kita pada malam ini? what lesson that you get from this discussion? Walaupun kita sudah langsung melihat bagaimana berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, Even though we had witnessed all the blessing that God had given to us, seperti Raja Salomo 2 kali bertatap muka dengan Allah dan berjanji, just like King Solomon, he saw God, he met God twice, tapi masih bisa jatuh ke dalam dosa. but he could fall into sin. Dosa mengejar kita. Sin is chasing us, Setan berada di mana-mana. and Satan is everywhere. Pelajaran yang kedua, The second lesson, marilah kita memprioritaskan Allah let's make God as our priority menurut kehendaknya by keeping his commandment. dalam hidup ini, bukan menurut kehendak kita. Don't follow what you want. Biarlah kita utamakan Allah dari segala-galanya. But put God as your priority. Tuhan memberkati. May God bless each one of us. Thank you.